Bom dia, pessoal, tudo bem? Desculpa a demora que não consegui entrar, tive um pequeno problema aqui no Bom dia, computador. professora. Sem problema. Bom dia, doutora. Então, Bom dia, doutora. tive que ligar para o Ever para poder me ajudar, mas já conseguimos, graças a Deus, né? Como é que passaram esses dias? Tudo tranquilo com a família, com vocês? Tranquilo, professora, tudo tranquilo. Que bom, graças a Deus, então. Então, no dia de hoje, vamos dar continuidade à nossa aula que é de transoperatório. Porque quando a gente, por exemplo, estamos numa cirurgia, né? A gente não só vemos os aparelhos, cuidado, nós temos a nossa luva, nossas roupas, nada, né? Temos que também, para que estamos aí especificamente, é para quê? Para cuidar dos pacientes, né? Então, temos que ter um cuidado clínico desse paciente também que está sendo sometido a uma cirurgia. Então, temos que saber quais são os cuidados que a gente tem que ter, para que serve as coisas que estão no salão de cirurgia, como que temos que usar, né? Os valores normais. Então, vamos estar... A parte de transoperatório, pós-operatório, é uma parte bastante complicada, complicada não, bastante mais comprida, né? Então, vamos estar dando em várias partes, tá bom? Tem as complicações, tem o tratamento, né? São pequenas coisas que você já tem que estar sabendo, para poder, então, vocês, no momento que entrar no salão de cirurgia, já saber para que cada um deles funciona e como atuar perante qualquer situação. Então, pessoal, vamos dar início à nossa aula. Vamos ver se eu consigo. Vou conseguir, sim, colocar o slide para vocês. Estão conseguindo ver? Ô, professor, esse slide ele é novo, né? Sim, esse daqui é novo. Esse daqui é novo. Vocês tá. viram que o outro slide que a gente teve, a gente já vimos tudo, né? Eu já passei para vocês, por isso que estou comentando que a gente vai estar dando transoperatório, tem várias, tanto é que eu coloquei nesse transoperatório 2, né? Porque já é a parte do cuidado. Primeiro a gente viu nós mesmos, né? Como temos que se vestir, como temos que colocar a roupa, onde que começa, né? Agora, o que a gente vai ver agora? O cuidado dos pacientes, né? Cuidado clínico, que efetua o paciente sometido a acto quirúrgico. Então, o cuidado que a gente vai ter, como que a gente vai cuidar esse corpo desse paciente que está aí, né? Como que a gente vai saber se ele está tá com a saturação boa, oxigênio bom no corpo, como é que vamos atuar perante qualquer alteração que tiver, né? Então, vamos estar aprofundando mais, já direcionado ao paciente que está aí. A gente já entrou no salão, já fizemos o lavado de mão, já nos vestimos tudo, e agora vamos estar já na frente desse paciente que está no transoperatório, né? Transoperatório, lembrando que é desde o momento que o paciente entra no salão de cirurgia até a sala de recuperação do anestesista, né? Então, ainda a gente não trabalhamos, na aula passada, a gente ainda não trabalhou diretamente com o paciente, né? A gente até se vestiu tudo e ficamos vestidos, mas ainda não trabalhamos, né? Então, agora vamos lá ver o que a gente vai fazer com esse paciente, né? Como que a gente vai tratar desse paciente que está aí? Como que a gente vai cuidar, né? Os cuidados básicos do paciente, né? Então, como que vamos estar enfrentando toda a situação que vai aparecendo. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Porque está muito ruim essa internet hoje aqui, pelo amor de Sim, Deus. doutora, estou ouvindo.
Estou escutando perfeitamente. Que bom, graças a Deus, porque isso é a minha preocupação agora está sendo isso, porque eu conectei de novo com a personal, que é mais garantido, mas tá bem menos antena que tinha, né? Então, é que tá ventando um pouquinho também. Quando venta, vai tudo. Meu Deus, mas tudo vai dar certo. Deus é mais, né? Então, pessoal, o slide tá conseguindo ver bem, tá certo? Se eu colocar aqui, vocês conseguem ver tudo? Estão enxergando certo aí o slide? Sim. Sim, professora, sim. Então tá. Então vamos começar, tá? Vou para o espanhol. Cuidado clínico que se efectúa en un paciente sometido a un acto quirúrgico, né? Clinicamente. O que quer dizer clinicamente? Não é que dura, não é a cirurgia, estamos falando de la vida desse paciente, né? Clínicamente, ¿qué vamos a mirar nesse paciente? No estamos hablando, ojo, no estamos hablando del acto quirúrgico, no es de qué vamos a hacer durante el procedimiento quirúrgico, no. ¿Qué vamos a hacer para mantener ese paciente estable, clínicamente estable durante su cirugía? Entonces, aquí se divide el trabajo, se divide en un grupo estéril, que viene a ser quienes durante la cirugía son estériles, el cirujano y el anestesista. Quien es no estéril es considerado como no estéril, a pesar de haber hecho todo el protocolo, todo, pero el anestesiólogo es considerado y el enfermero el enfermero que va circulante es, ¿por qué? Porque el circulante tiene que ir a buscar algo, a traer algo, entonces hay enfermeros no es considerado estéril, el anestesista o anestesiologista também não é considerado uma pessoa estéril, ele não pode chegar e mexer na cirurgia, entendeu? Não é que ele não esteja estéril completamente, ele não está estéril para ir manipular esse paciente, essa cirurgia. Aonde está foi feita a cirurgia, mexer lá, ele não está autorizado. Ele é considerado como não estéril, tá bom? Pero él está estéril para estar dentro del salón de cirugía. Lo que no está estéril es para tocar hacer esa cirugía, tocar la parte donde se está haciendo la sutura, donde se está haciendo la apertura, no puede tocar. ¿Está bien? Tanto es que siempre se pone un paño verde, ¿verdad? Estéril para dividir ese campo. ¿Está bien? Generalidades. Primera cosa, ¿qué vamos a hacer? Identificación del paciente. Vamos a identificar correctamente ese paciente con su historia, ¿verdad? Vamos a decirle, vos sos fulano de tal antes de ponerle la anestesia. Sos mismo que todo eso ya se haya hecho en la sala, en la área negra. Cuando llegó en el hospital se le hace, se le pone todo, pero mismo así nosotros tenemos que dentro del salón de cirugía volver a preguntar, eso nunca está de más, tanto es que está obligado a hacerse, ¿verdad? Identificación del paciente, cuidados generales del trazo, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí nosotros? Vamos a identificar, vamos a decirle, ¿usted es el señor fulano de tal? Sí. ¿Tiene tantos años? Sí. ¿Se va a operar de qué? Ah, de tal cosa. Y usted ya ve pierna derecha o pierna izquierda. ¿Por qué? Porque muchas veces hay confusión de piernas, de brazo. Entonces, tenemos que siempre puntualizar y insistir en eso. Ah, sí, ¿y dónde te duele? Ah, pierna derecha. No, ojo, nunca nosotros inducirle a que responda. O que quiere decir induzir? Não a gente mesmo fazer que ele fale sim ou não. A gente tem que ver qual que é a perna que o senhor vai ser operado, né? Qual que é a perna? Não falar, a perna direita, né? Ele talvez nem sabe o que é direita e esquerda e fala para você sim, né? Aí já tem a confusão. Então,
você tem que sempre, a pergunta é qual a perna que o senhor vai ser operado, qual que é o braço, onde que vai ser a cirurgia, né? Então, para não induzir, porque hay personas que fica já nervoso, né? Então, essa é uma forma de que nosotros identifiquemos correctamente al paciente y es un cuidado muy importante durante el trabajo operatorio. ¿Va? ¿Por qué? Porque tenemos que identificar para hacer la cirugía correctamente de ese paciente, ¿verdad? No podemos nosotros llegar y decirle, es apenas tal, como le dije, eso es muy importante, por eso vuelvo a recalcar, ¿sí? Que no podemos nosotros inducirle a una respuesta a ese paciente. Lo que tenemos que es ver que ese paciente te responda para que vos puedas corroborar, para que vos tengas certeza de que es eso lo que va a pasar y que es ese paciente. ¿Cómo es tu nombre? No, pero fulano de tal, não. Como que é o nome do senhor? Me fala seu nome. Ô, senhora, pode me falar seu nome? Fulana de tal lá. Ah, tá certo. Tá? Então, nunca a gente chega, sou fulano, sim, muitas pessoas estão como casi que num show porque está tão nervosa da cirurgia que perante qualquer coisa responde sim, 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 né? Então, o que temos que fazer o quê? É fazer que esse paciente, primeiro acalmar esse paciente, né? Não vai ter sair tudo bem, tranquilo, que a gente já conversou disso, né? Então, passar segurança para esse paciente. E aí, então, perguntar as coisas, mas fazer que eles respondam, não nós induzir para eles falarem uma coisa ou outra, tá certo? Monitorización del transoperatorio. Registro instrumental de la constante fisiológica que vigila de manera continua detectar cualquier trastorno. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo que automáticamente, ¿qué hacemos? Se le conecta a estos aparatos que van a ver, que es en todos los salones de cirugía van a ver. ¿Qué vemos ahí? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, ¿verdad? Vemos cómo está funcionando cada parte de nuestro cuerpo que vamos a ir viendo ahí. Y con esto también siempre tenemos un laboratorio, pero ante cualquier duda, tenemos el personal de laboratorio que está ahí dispuesto para hacer una gasometría de emergencia, por ejemplo, para ver cómo está funcionando el cuerpo, ¿verdad? De ese paciente que está ahí. La máquina de anestesia, ¿qué tenemos? Vamos a ver una máquina también que es conocido como la máquina de anestesia. Alerta e informa al anestesiologista, porque ustedes saben que el anestesista es el encargado de mantener vivo a ese paciente, ¿verdad? La parte vital de ese paciente es el anestesista el que va a estar encargado, ¿verdad? Entonces, es él el que mantiene, ve constantemente los signos vitales, ¿verdad? El cirujano hace su parte, que es la parte de la cirugía en sí, pero el anestesista es el encargado de tener al paciente vivo, ¿verdad? De mantenerle estable. Compromete principal el sistema integrado de cuidados del anestesista, ¿verdad? Este equipo que ustedes ven ahí, y cada día va mejorando, va apareciendo nuevo, pero este es lo básico que siempre se ve, ¿verdad? Este es el que le ayuda a este anestesiólogo, al anestesista, disculpa, al que él tenga certeza que es del funcionamiento del cuerpo de ese paciente, ¿verdad? Para que él pueda entonces de la plena seguridad de que su paciente está
Tá, vocês estão ouvindo aí, eu tô sem áudio aqui. Acabou o áudio também. Tô sem áudio. Também estou sem áudio. Vou mandar uma mensagem para a professora. A professora acabou de responder aqui que ela vai entrar de novo, porque o dela caiu, tá? Vocês estão... Tá me ouvindo, pessoal? Agora sim. Alô? Ai, meu Deus. Vamos ver de novo. Caiu 2 segundos a internet. Da outra vez foi tão bom, sem problema. Então, estándar mínimo de control intraoperatorio en intervenciones de bajo riesgo. Este de aquí son intervenciones de bajo riesgo, es que no sea complicado, ahora el riesgo es mínimo, o sea que es menos que cualquier otra cirugía más compleja. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en esa cirugía? Durante esa cirugía, que tengamos un electrocardiograma del paciente. La presión arterial, por ejemplo, es una técnica no invasiva. ¿Por qué es una técnica no invasiva? Porque vamos a ferir de forma externa, ¿verdad? No vamos a hacer un control de presión, no utilizamos ningún aparato dentro del organismo de ese paciente, ¿verdad? Entonces, el electro, la presión, oximetría de pulso también es no invasivo. Nada de lo que está aquí son invasivos, ¿verdad? Capnografía. ¿Hoy? Slide. ¿Hoy? Não está aparecendo os slides. Ay, no. Vamos lá de novo, então. Deixa eu ver aqui. Vamos. Vamos ver.
Apareceu? Agora sim. Sim. Então, como estaba falando, que aquí estándares mínimos de control intraoperatório estándar é que tem que ser feito, né? Que é um padrão. Estándar quer dizer como um padrão, verdade? Mínimo, como minimamente temos que ter esse controle durante intraoperatório, durante a cirurgia, ou uma intervenção de baixo risco, né? Então, é como temos que ter esse controle. Eletrocardiograma, pressão TA é tensão arterial, que é a mesma coisa que pressão arterial, oximetría de pulso, porque él estaba explicando que TA no invasiva. ¿Por qué? Porque la presión no implica ser invasivo con ese paciente. No quiere decir que vamos a estar introduciendo ningún aparato dentro del paciente, entonces por eso dice mínimo, ¿verdad? Estándar mínimamente tenemos que tener un electro, también no perforamos al paciente, no hacemos nada que pueda ser agresivo a ese paciente, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estos? El electrocardiograma, aferir su presión arterial, ¿verdad? Que también no es invasivo. Oximetría de pulso, el oxímetro que es utilizado en cualquier lugar, pero también tenemos que tener esos mínimos que tenemos que tener. Cartografía, equipo integrados y automatizados en el aparato de anestesia, que es el aparato que habíamos visto en el otro, ¿verdad? Control de la función respiratoria, importante, que esté en la vía respiratoria permeable y funcional, ¿verdad? Aquí tenemos como que él esté, ustedes ven aquí el aparato, esto que están viendo aquí de blanquito, es el electrocardiograma, ¿viste? Como no es agresivo, ¿verdad? Ahora, por la función respiratoria, sí. ¿Por qué? Porque muchas veces ya tenemos que mantener permeable dependiendo del tipo de cirugía que sea. Aquí pueden ver que en uno, esto que tiene el manguito verde, tenemos como es un aspirador. Siempre tiene que haber un aspirador, que es el aspirador de saliva. ¿Para qué? Para que ese paciente no pueda broncoaspirar, para que no pueda tragar y como él está con los reflejos, cuando está con la anestesia general, está con los reflejos que disminuidos por completo. Entonces, la succión, él no consigue estar, no va a estar tragando su saliva, entonces eso puede broncoaspirar, si es que no tenemos mínimamente un aspirador de saliva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tiene que estar la función respiratoria? Permeable y funcionales, ¿verdad? Funcionales que tenemos que estar monitorizando. Importancia del respirador, famoso respirador, que ahora seguro que ya ustedes van a estar escuchando bastante, ¿verdad? Ninguna anestesia se debe hacer sin el aparato de succión para aspirar líquido dentro de la sala. La intensidad de succión se regula con un dispositivo interpuesto con un orificio lateral. Aquí tenemos, este no es el respirador, este es succión. Este es el que succiona, ¿verdad? El que hace la succión de saliva y del líquido de la boca, ¿verdad? La cavidad bucal. Entonces es importante para mantener la respiración, porque si no tenemos ese mecanismo que va a broncoaspirar y también ese paciente va a empezar a pasar mal, ¿verdad? Mantenimiento mecánico de la respiración. El medio más seguro de mantener la función respiratoria de un paciente en anestesia general es la intubación, tráqueo y respiración asistida. Ustedes no sé si ya pasaron por primeros auxilios, que el doctor está allá, el muñeco que tenemos en la sala en la clínica, ¿verdad? Es importantísimo que ustedes practiquen eso le va a hacer falta en cualquier momento de la vida, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Entonces es importantísimo que ustedes practiquen por este muñeco a entubar a un paciente, ¿verdad? Es una necesidad, todo médico debe saber hacer entubar a un paciente. Y aprovechen, como siempre les digo, aprovechen la oportunidad. Si todavía no pasaron por ahí, pregunten a sus compañeros que ya pasaron,
muchas veces le permite entran para algunas cosas en la clínica y sean curiosos. Mírenle a ese muñeco de arriba a abajo para que puedan ver. Y principalmente vean su orofaringe, ¿verdad? Para que puedan estar observando cómo es y entonces va a ser mucho más fácil. Pero cuando se utiliza, nunca se debe utilizar una anestesia general y el paciente simplemente sea con un oxígeno que no sea entubado, ¿verdad? Entonces, la intubación de tráquea es muy importante. Fracción inspirada de oxígeno, ¿verdad? Más o menos sería el 20.9%. Porcentaje de oxígeno que se respira. Monitorización de la función respiratoria. Mantener cifras óptimas de oxígeno en sangre arterial y permitir la eliminación adecuada de dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo vamos a ver? Ustedes ven que, por ejemplo, la saturación de este paciente que está aquí, estamos viendo que está en 96, ¿verdad? Muchos dicen que a partir de 90, mantener 90 de saturación ya está bueno, pero hay otras literaturas que hablan de 93 y 94, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, este paciente está saturando 96, ¿verdad? Entonces, a partir de 90 a 100 que se considera adecuado. 100 ya es súper bien, ¿verdad? Entonces, eso es importante para ver la cantidad, para monitorizar, ¿verdad? La cantidad de oxígeno arterial que tenemos en el cuerpo, que ese paciente está teniendo. Entonces, es muy importante que se tenga un aparato dentro del salón, porque estamos muchas veces, como está ventilando, no sabemos cuál es, si tiene una patología de base, está algo que ese paciente está omitiendo, y con la anestesia reacciona y tengamos en un paro respiratorio, ¿verdad? Entonces, esto nos permite ver si el oxígeno que le estamos poniendo a ese paciente está circulando, ¿verdad? Porque ese oxímetro lo estamos poniendo en la parte más vital del cuerpo, que viene a ser los dedos, ¿verdad? El dedo, muchas veces el dedo casi siempre el dedo de la mano, ¿verdad? Para que entonces podamos obtener esos valores, ¿verdad? Estado de acidosis y alcalosis están ligados a anomalías en el control de ventilación o secundario a alteraciones de la mecánica pulmonar. ¿Viste? Entonces tenemos que ver por qué, porque alcalosis, y ustedes ya deben haber estudiado, ¿verdad? Acidosis y alcalosis, y está ligado que al control de ventilación, secundaria a alteraciones mecánica pulmonar, estructura del parénquima pulmonar. Entonces, cuando decimos que hay una alcalosis o una acidosis, es cuando sí. Oi? Tadeu, tá falando? Professora, qual a pergunta? Desculpa. Não, alguém falou aí, eu achei que queriam perguntar alguma coisa. Eu acho que foi achei o que estava Tadeu. perguntando para mim. Então tá bom. Ah, não. Não, eu também não. Ah, tá. É que o microfone de alguém aí me aparece como que tá perguntando. Entonces, los signos que vamos a tener, ¿verdad? De buena oxigenación, coloración normal del pigmento de la mucosa. Es importantísimo. Cuando ese paciente está respirando bien, vamos a ver que la coloración de ese paciente va a estar normal, ¿verdad? Cuando ese paciente tiene ya la mucosa media blanca, ve que no está, que empieza a ponerse pálido, ¿verdad? Por eso muchas veces la oxigenación de ese cuerpo, de esa mucosa, ya comienza a cambiar, ¿verdad? Hasta incluso el color de la sangre en la herida. Entonces, ¿por qué? Porque está con falta de oxigenación. Ustedes ven un paciente, para que tengan idea, un paciente que tiene asma bronquial, por ejemplo, quando está com disneia, quando está com falta de ar forte, vocês vão perceber que ele fica tudo roxo, diz, né? Ah, olha, a boca dele tá roxo. Ele fica tudo por quê? Porque o pulmão não consegue oxigenar essa sangue, né? Então ele começa a ficar ele começa a mudar de cor. Por quê? Porque o corpo
inteligente. Então, ele começa a concentrar, como está faltando oxigênio né, de forma geral, o que está acontecendo? Esse paciente comienza a concentrar su cantidad de sangre buena, para que me entiendan, ¿eh? Hacia el interior del cuerpo, que es donde más se va. ¿Y qué sufre primero? Las partes más periféricas, las partes más distales. Entonces, van a ver que hasta la uña de ese paciente comienza a ficar roja, la región peribucal, ¿eh? Y hasta en las zonas necesitamos una cirugía, el color de la sangre en la herida, hasta la parte de la herida empieza a tener alteraciones en la sangre, ¿está bien? Entonces, por eso es extremadamente importante hacer el control y evitar que haya una acidosis o una alcalosis. Acidosis y alcalosis, que si ustedes no vieron, después vamos a hablar sobre ello, ¿está bien? Para que podamos seguir. Oximetría de pulso. Esto es seguro que es ya muy visto por ustedes en alguna vez en su vida. Habrán visto, habrán usado. En esta clase me gustaría estar para que ustedes puedan ver. Pero como no podemos detener y ustedes mismos estar sacando, haciéndose la prueba de oximetría, ¿verdad? Entonces, yo quiero que ustedes busquen y lean un poco también sobre esto, ¿verdad? Porque ¿qué calcula? Calcula el porcentaje de hemoglobina que se satura de oxígeno y su valor se ve en el monitor. Ese monitor que aquí estábamos viendo en el otro slide, por ejemplo, el anterior, aquí en el primer está 96,74. 96 sería ¿qué? La saturación de oxígeno, ¿verdad? La cantidad de oxígeno que está muy bien para este paciente, ¿verdad? Aquí el fotómetro el fotómetro, eso también es muy importante poner bien, porque él viene una parte donde tienen abrir el oxímetro, y en la parte interna hay una parte donde tiene unas lucecitas, así que parece roja, generalmente es que va piscando. Esa parte tiene que ir en la yema del dedo del paciente. O pabellão auricular, ¿verdad? Esse pabellão auricular aqui do lado do ouvido, né? Na parte do... Então, mas geralmente para nós sempre é colocado no dedo, né? Isso já é más utilizado es el dedo, salvo que tenga una cirugía, pero mismo así tenemos 10 dedos y podemos utilizar en cualquiera de ellos, ¿ya? O salvo que sea una cirugía que no pueda ir, si utilizamos el pabellón auricular. Esa parte rojita que está piscando, que es el fotómetro, se llama eso, fotómetro, eso tiene que ir en la yema del dedo, ¿verdad? O sea, que viene en la yema para que podamos obtener un valor exacto. Porque imagínate si ponemos del revés y encima de la uña, que muchas veces he visto eso hacerse. Entonces, como que aquí es una parte de superficie dura, que no tenemos una buena vascularización en la uña como tal, tanto es que la uña cortamos y nos sentimos, ¿verdad? Entonces, muy de lo contrario, en la yema del dedo está extremadamente vascularizada. Cualquier ínfima cosita que vamos a sentimos como con el dedo, ¿verdad? Porque es muy sensible y muy vascularizado. Cualquier ínfima perforación, la primera cosa es sangra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy vascularizado. Entonces, el lugar apropiado que tenemos, ¿para qué? Para poder entonces poner la parte del fotómetro para que pueda tener una excelente respuesta. O sea, que no decir, imagínate si ponemos al lado de la uña y ahí viene la saturación, ¿cuánto está? En 70, en 50. Vamos a correr, vamos a reanimar a ese paciente, vamos a entubar a ese paciente, vamos a hacer simplemente por el mero hecho de haber puesto erróneamente el fotómetro, ¿verdad? O sea que la parte donde correspondiéndose es una cosa que hay que tener muy en cuenta, porque podemos llegar a ser bastante invasivo con un paciente por el mero hecho de
Imagínense un paciente que sea asmático. Le estoy dando este ejemplo porque ya escuché conmigo, gracias a Dios nunca pasó, pero ya escuché muchas veces pasar con otros colegas que tenían una enfermera que era nueva, recién formada, y parece que se puso muy nerviosa. El paciente era antecedente de asma y habría que hacer una cirugía de urgencia. ¿Qué pasó? Que le pusieron y puso mal su oxímetro. Entonces, este paciente está desaturado, corrió, asustó a todo el mundo, hasta que vino una enfermera que era responsable de la otra y verificó y pudo darse cuenta que simplemente el oxímetro estaba mal puesto, ¿verdad? Entonces, hay que poner de forma correcta, no también, porque si ponemos en la parte lateral del dedo, ya te da error también. Entonces, tiene que ser una cosa eh, bien cuidadosa, ¿está bien? Mantener la saturación siempre arriba de 90%, ¿verdad? Como le dije. Hay algunos autores que dicen que a partir de 93%, pero como mínimo yo siempre digo que es el 90%, ¿verdad? La capnografía y capnometría, la espectrometría determina la presión de CO2, ¿verdad? Si esto se ve con una curva captografía, se ve como una cifra de captometría, valores obtenidos expresados como un porcentaje normal de 5 a 6.5%, ¿verdad? ¿Estamos viendo? Hola. Acá se Oi. escucha. Estamos ouvindo. É que tenho dois, conectei nos dois, né? Se cair um para conectar no outro. E agora conectou no outro. Por isso falei, meu Deus. Obrigado. Kilopascal de 4.2 a 5, ¿verdad? Entonces, estos son valores que ustedes no necesitan manejar más para que sepan nomás, ¿está bien? Es más para los anestesistas. Aquí tenemos entonces también los valores que nosotros tenemos que monitorización de gases de sangre, ¿verdad? Presión para análisis clínico, eso ya se hace en sangre. Como le dije a ustedes, esto tienen que, casi siempre tenemos un responsable del laboratorio que está en el salón de cirugía, casi siempre, no siempre, ¿verdad? Entonces, ¿qué medimos ahí? La presión parcial de oxígeno en sangre arterial, que es PO2, que es de su valor normal. Estos valores normales, también le voy a decir una cosa, 95 a 100, ¿verdad? Pero yo le quiero contar que dependiendo del reactivo, en todos los exámenes clínicos, un hemograma, función de hígado, PTGP, TGO, TG, función renal, que urea, creatinina, ácido úrico, todo laboratorio, todo examen de laboratorio que ustedes hagan depende mucho del valor de referencia de ese laboratorio. Por eso todo laboratorio tiene su valor de referencia al lado, porque él no es estándar siempre. Yo les digo porque como trabajé en el Brasil y en Paraguay, los valores varían muchísimo. Entonces, no es por eso siempre, ustedes nunca quieran aprender, hemoglobina normal es a partir de 12 a 15. No, eso depende del reactivo que utilice cada laboratorio. Entonces, por eso, dependiendo del reactivo que utilizó ese laboratorio, el valor normal de los exámenes de laboratorio depende entonces del valor normal de ese reactivo que se utilizou. Vocês entenderam isso? Olha, vou explicar de novo em português. Quando vocês pedem um exame de sangue, já seja hemograma, já seja função hepática, função renal, o que for, nunca vem um valor exato, universalmente estabelecido, tá?
ele depende do reativo que utilize esse laboratório. É por isso que todo laboratório tem, na folha que imprime, ele tem um valor de referência, tá? Então, por exemplo, eu aqui no Paraguai, eu pedi agora um exame de laboratório, um hemograma normal. E também um jeito de pedir é muito, muito diferente. Aqui eu pedi o hemograma completo. No Brasil, se eu peço hemograma completo, já vem toda a fórmula leucocitária, já vem completo mesmo. Aqui no Paraguai, não. Só vem hemoglobina e glóbulos blancos, né? Aí, depois, você tem que pedir com diferencial, eritrosedimentação e plaqueta, para eles mandarem completo, coisa que no hemograma completo tem que vir. Então, o valor também é diferente, tá? Aqui, por exemplo, no laboratório que fiz um exame com um paciente que está com dengue, por exemplo, o valor de hemograma a partir de 10 até 14 é normal. No outro laboratório, a partir de 13 é normal até 17. Entendeu? Então, nunca esse valor vai ser igual. Eu quero que vocês sempre levem em consideração isso. Vocês sempre têm que olhar o valor de referência que tem do lado do exame de vocês, né? Ele saiu o resultado o primeiro aparece na primeira fileira do lado do exame do paciente. Eu vou mandar uma foto para vocês no grupo, para vocês terem uma noção de como é, tá? Mas um simples hemograma muda bastante, tá? Bastante mesmo. Então, para vocês terem em consideração isso também. Por isso que eu, quando é valor, assim, eu não bato muito o pé, porque isso é relativo, é um aproximado dependendo de uma coisa ou outra, tá certo? El pH da sangre arterial de 7,3 a 7,45. Então, é isso que vocês têm que sempre estar olhando, tá bom? Monitorización respiratoria durante la respiración mecánica. El objetivo de los ventiladores mecánicos es llevar un cierto volumen de gas al interior del pulmón, con el fin de producir el intercambio gaseoso en los alveolos. Entonces, ¿cuál es la función de ello? Es llevar, ¿verdad? O objetivo da ventilação mecânica, que agora vocês estão vendo o que está acontecendo agora, né? Nesse coronavírus, né? Por que está? Porque ele inflama tanto a via respiratória que não deixa. Hã? O que você não entendeu? Tadeu, você não entendeu alguma coisa? Não, aqui tudo certo também. Alguém falou, não entendi não. Não, acho que só deixou o microfone ligado mesmo. Pode continuar, professor. Qualquer coisa a pessoa se manifesta. Com interferência. Ah, tá. Não entendi não, escutei. Foi isso. Porque se não entender, vamos voltar a explicar, sem problema, tá? Aqui, então, como estava falando, monitorização respiratória durante a respiração mecânica, o que eu estava explicando aqui? Que o objetivo dessa ventilação mecânica é levar um certo volume de gás, né? Uma quantidade de gás no interior do pulmão com o fim de produzir o intercâmbio gaseoso nos alveolos, né? O que está acontecendo? Porque quase todos os pacientes estão sendo entubados agora nesse coronavírus, porque pela inflamação, né, das vias aéreas superiores, que não permite a chegada do ar lá embaixo, né, lá nos alveolos, que é onde acontece, vocês lembram de anatomia, né? Lá naqueles alveolos que ocorre o intercâmbio gaseoso. Então, ele está tudo inflamado, ele está quase que fechado. Então, tanto é que esse paciente tem que ser entubado de imediato. Porque se você não entubar de imediato, estou falando agora do coronavírus, tá? Se a gente não entubar esse paciente de imediato, depois não consegue mais entubar.
Então, é por isso que a gente estamos agora, por exemplo, o que é? Entubar para que esses gases, essa quantidade de gases chegue no interior do pulmão para poder produzir esse intercâmbio gaseoso e manter o corpo vivo. Então, é isso que é o principal trabalho, né? Então, a gente... por isso que quando a gente estamos na cirurgia generalizada, a gente sempre o paciente é intubado e eu utilizar esse monitoramento respiratório, né? Para que mecânico, para que ele não, de jeito nenhum, esse paciente seja descompensado, né? Las variables expresan en forma de curva o cifra que se ven en el monitor del anestesista, ¿no? Aí a gente vai ver aqui que tem, ele tem uma curva que vai mostrando se ele está respirando bem, não, como é que está a parte respiratória desse paciente. Controle de la função circulatória. Quando a gente vai trabalhar, né, a função circulatória do paciente, temos que o eletrocardiograma, né? Que é uma das coisas que a gente sempre vai ter como primeira coisa, né? A derivação estándar de D e D2 é a periferia porque registran los cambios de potencial entre el brazo derecho y la pierna izquierda, paralelos del eje de la onda P auricular. Esse daqui é para que vocês, eu não sei se vocês já, não, ainda não, porque vocês vão entrar, quando rotarem pela cardiologia, vocês vão aprender eletrocardiograma, né? Mas ele é muito importante porque aí a gente vê todas as alterações do coração, né? Um paciente que está aí, imagina que ele fez, está sendo operada uma cirurgia do coração, por exemplo, né? A gente pode identificar que teve um infarto, né? Que está alterando a função, está ritmo ou está arritmo. Então, a gente, toda a parte circulatória, a gente vê no eletrocardiograma, né? A parte mais importante, né? Aqui muitas interferências, também está falando aqui das interferências, porque igual ao oxímetro, os aparelhos de eletrocardiograma, muitas vezes, é mal colocado e dá alterações refractárias, que eles dão sem ser real, né? Então, como é que é? Por exemplo, ele vem com... Hoje em dia ele vem com uma cola, né? Para ser corretamente colocado, essa parte, se vai ir na parte do peito, o homem tem que tirar o pelo dele, não pode colocar em cima do pelo, que ele produz uma alteração, né? Alteração de artefato, se chama, que ele dá um sinal errado, ele não cola, não trabalha bem, né? Então, é muito importante também ter todos os cuidados certos nesse paciente, né? Limpar essa área onde vai ser passado, geralmente é limpado, é rasurado, né? O pessoal sai no peito, por exemplo, com sinal de redondinho, porque de outro jeito, pelo contrário, esse electrodo no cola por la piel y no da una transmisión correcta. Entonces, ¿qué pasa? Que damos una alteración que realmente no está pasando, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay equipos también, todo el electrocardiograma tiene que estar conectado a tierra, ¿verdad? Tiene que tener ¿por qué? Porque si no da artefactos también. Entonces, tiene que ser un equipo apropiado, más aún en un salón de cirugía, ¿está bien? Entonces, es importante también que tengan bastante cuidado en la hora y en la parte de poner los electrodos en el lugar que corresponda, ¿está bien? No en cualquier lugar. Cada color tiene su lugar específico, ¿está bien? Presión arterial, que es un método no invasivo, indirecto, palpatorio, oscilatorio, pulsatorio con ultrasonido. Entonces, ¿por qué esto? Porque él no es invasatorio. Tenemos el método directo que es invasivo, que es la introducción de diapositivo de mediano calibre en los vasos, ¿verdad?
Esto generalmente se hace cuando estamos haciendo una cirugía cardíaca para medir la presión, pero eso ya nosotros de momento cuando hagan su especialidad y sean grandes cardiólogos van a poder ver la parte donde es invasivo, ahora se controla la presión invasiva. ¿Está bien? PVC, este término ustedes van a ver bastante y hasta van a estar la presión venosa central. Para hacer estas estimaciones se pasa un tubo flexible que llega a la aurícula derecha, ¿verdad? Se conecta a una columna de agua y la altitud igual del peso de la presión de la sangre por la aurícula. Pessoal, vocês não querem sair tomar uma água, alguma coisa? Porque temos que terminar 11h50, não é horário, era para respeitar o horário que vocês têm de tomar café, tudo, como se fosse uma aula normal, tá? Dá uma pausa. Só se a senhora quiser, professora. Não, porque, sabe por quê? Porque depois a gente tem que ir até terminar a aula, porque tem que fazer o horário normal da faculdade, tá bom? Acho que qualquer coisa, se vocês quiserem concordarem, dá para fazer uma pausa, porque vai dar 50 minutos de aula agora, né? Então, por isso, Pode ser, dá uma pausa. depois a gente volta, Porque tá? depois é então, né, gente? Vai ter que ficar até o final, né? Fica cansativo. Então, por isso, porque da outra vez eu saí um pouco antes e me chamaram a atenção. Porque vocês lembram, foi com vocês que eu dei diretão e saiu mais cedo, né? Ou foi com outro editor particular? Não sei com quem do grupo. E aí tem que fazer o descansar, tudo, tá certo? Então, 10 minutinhos a gente volta, tá? Tá ok, professora. Dale.
Voltamos, pessoal. Tá todo mundo aí, ó? Tá todo mundo aí, gente? Não tem ninguém. Já de volta aqui, professor, se quiser começar. Estamos aqui já, professor. Tá bom. Então, vamos dar continuidade. Então, vimos a presión arterial pulmonar, ¿verdad? Ahora el gasto cardíaco e índice cardíaco. GC es gasto cardíaco, para vocês lembrarem. IC é índice cardíaco. El gasto cardíaco se define, vocês, não sei se já viram, mas vamos relembrar para vocês terem em consideração. El gasto cardíaco se define... Oi? Tem como você abrir o slide para a gente? Está fechado, a gente consegue ver. Tá fechado? Tá tudo preto a tela, não sei para os colegas, mas também tá tudo preto aqui. Para mim tá aparecendo aqui, normal. Para mim, não. Não tá aparecendo? Deixa eu voltar a subir mais. Vamos ver. E aí? Para mim não está aparecendo nada. Para mim também não. Vou voltar. Tá aparecendo. Então, é alguma coisa, porque deixa eu voltar a fechar aqui e vou voltar a entrar. Deixa eu ver aqui onde que a gente parou. E aí? Apareceu? A minha tela está preta ainda, mas tudo bem, vai seguir a aula. Não, mas vê aí, porque eu preciso também que Agora eu acho que tá para todo mundo, que aqui já também tá preto. O meu também tá preto. Deixa eu ver. Está escrito, doutora Kelly começou uma divisão de tela aqui. Né? Passa um duplo clique para entrar numa tela cheia, mas é isso que está escrito. Mas... Tá bom, né, amigo? Meu almoço. Vai me almoçar. Só na tarde. Desliga o áudio, Camila. Então, porque tá do mesmo jeito, eu subi o... Aí não tá aparecendo? Não, tá na tela Tá preta vendo? ainda. Você não tá vendo? Hã? Tela preta ainda. Poxa vida. Porque eu subi do mesmo jeito que tinha... E aqui me aparece. Está compartilhando tu pantalla, né? Tá, aparece como... Aí sim eu deixei, né? Tenta fechar o aplicativo de novo, professor, e entrar novamente, que às vezes dá certo. Ok, vamos lá então. Vou fechar aqui. Tá?
Ai, meu Deus, eu acho que... E aí, não aparece nada? Agora apareceu. Que bom. Vamos lá. Apareceu para todo mundo, gente? Já que apareceu para você? Apareceu. Para mim, sim. Tamara, Carolina, Digão, Para mim, Sim. Carla. Sim, doutora. Então tá. Então vamos continuar. Como estava falando, o gasto cardíaco, sempre vocês vão conhecer, vão ver GC é gasto cardíaco, índice cardíaco e IC, tá bom? El gasto cardíaco se define como la cantidad de sangre expulsada por el... E anatomia vocês vão lembrar, né? E onde que chega a sangue, né? Onde que é expulsada a sangue é pelo ventrículo, ¿verdad? Entonces, expulsada en el ventrículo en la unidad de tiempo. El índice cardíaco es el gasto cardíaco por metro cuadrado de superficie corporal del sujeto, da pessoa, ¿eh? Es posible medir sin necesidad de invadir al paciente. Entonces, el gasto cardíaco normal para una persona de 70 kilogramos es de 5.3 litros por minuto, ¿verdad? Y el índice y el IG normal para un sujeto de 70 kilogramos es de 3.21 por minuto y por metro cuadrado. ¿Está bien? Control de la función nerviosa que tenemos que tener en ese paciente que está ahí en cirugía. Monitorización de la función cerebral, ¿verdad? Muchos fenómenos se observan en la anestesia sin parecidos a los que se ven en hipotermia y hipoxia cerebral, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Control de la función nerviosa. Tenemos monitoración de la temperatura corporal. Para regular la temperatura se usa colchones. Hoy día ya es mucho más actualizado. Hoy día, ¿qué hacemos? Ya viene una manta térmica, ¿verdad? Una manta térmica que va midiendo la temperatura y de acuerdo, en España, por ejemplo, utilizamos esa manta en un salón de cirugía, se le ponía esa manta y va midiendo la temperatura de ese paciente y de acuerdo a esa temperatura que ese paciente está teniendo, él va liberando también el calor, ¿verdad? O viceversa. O va enfriando también, ¿verdad? La monitorización se hace colocando termómetros electrónicos llamados teletermómetros, ¿verdad? Entonces, pero manualmente hoy día, ¿dónde hacemos ese control? Se hace en la axila, que es más, se puede hacer en la región inguinal y en el cuello también, ¿está bien? Entonces tenemos lugares específicos donde podemos tanto calentar, tomar la temperatura, calentar o enfriar a ese paciente. Si estamos con un paciente con fiebre, por ejemplo, vamos a salir del quirófano y vamos allá al puestito de salud que está no postinho de saúde, né? Chega um paciente com febre, a primeira coisa que a gente tenta para baixar essa temperatura é colocar coisa fria no pescoço, né? Coisa fria nas axilas e na ingle. ¿Por qué? Porque la zona vascularizada en donde es encargado si enfriamos esa parte se va a distender la sangre ya refrigerada. Gasto urinario, ¿verdad? Que es el flujo urinario que va a tener ese paciente. El gasto urinario. Uso de sonda Foley en una vejiga urinaria
conectada a una bolsa colectora para medir la excreción de orina en unidad de tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir la orina de ese paciente para ver si su riñón estamos operando, si su riñón está funcionando, si es capaz de limpiar a ese paciente, ¿verdad? Para que no se pueda, ese paciente de por sí, de repente estamos poniendo líquido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque durante la cirugía generalmente ponemos suero y ese paciente entonces simplemente su riñón no esté trabajando correctamente y ahí ¿qué pasa? Que ese líquido empieza a retener y podemos producir que un edema pulmonar, muchas complicaciones que más adelante se va a ver, ¿verdad? Filtración glomerular se detiene con la PA sistólica en menos de 80. Entonces, ¿qué puede hacer también si ese paciente, ¿verdad? Su riñón no está funcionando? ¿Qué puede pasar? Que su presión también puede aumentar, ¿verdad? Impide la distensión de la vejiga en operaciones de larga duración. ¿Qué pasa? Imagínate una cirugía que tarde 4 o 5 horas. Ese paciente le estamos hidratando, estamos pasando líquido, ¿verdad? Y que él no esté urinando. Entonces, ¿qué se puede hacer? Que se puede complicar, ¿verdad? Esa vejiga se puede distender y puede incluso producir una infección, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que ver la cantidad de líquido que estamos ingresando, a quantidade de líquido que a gente está colocando dentro desse paciente e a quantidade de líquido que a gente está tirando desse paciente, ¿está bien? Tenemos que registro por escrito. Es muy importante que todo esto que vimos hasta ahora, que es un paciente normal, sin complicaciones, ¿verdad? Todo lo que tenemos que tener en cuenta, todo esto tiene que ser anotado. El anestesiólogo anota los valores cada 5 minutos usando una hoja especial de control anestésico, ¿verdad? O sea que no va a ser el cirujano que va a hacer ese control, el activo, como le dije, el anestesista es el encargado, pero tiene que ocurrir dentro del salón de cirugía. No es el enfermero, es el anestesista que tiene una hoja especial que va anotando todo ahí para que entonces pueda saber, ¿verdad? Se anotan los tiempos de actividad quirúrgica, además de incidentes y acciones que pueden dar. Esto se anexa al expediente clínico. Todo esto tiene que irse en una historia clínica de ese paciente, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros veamos todos estos factores que tienen que estar normal en el paciente, el control de ese paciente que se va a ir a cirugía y que está siendo operado. Todo eso tiene que ser registrado, ¿verdad? Anexado en el registro de... ¿Por qué? Porque después al final un paciente, quiera o no, se complica. Então, o que vai falar? Não, ninguém monitorizou, ninguém fez nada, somente não. Então, tem um registro escrito, isso daí tem que ir com a história clínica, isso daí não é um documento para o anestesista, esse daí tem que ser anexado na história clínica do paciente, né? Então, daqui a 50 anos, esse paciente vai voltar nesse mesmo hospital, né? E vai pegar esse antecedente quirúrgico dele tem que estar aí, né? Cirúrgico tem que estar aí. A história clínica cirúrgica dele tem que estar aí. Tem que estar monitorizado de 5 em 5 minutos todo o que aconteceu com esse paciente. Como é que está o batimento cardíaco, como é que está a frequência respiratória, como é que está urinando. Em meia hora urinou tantos ml, foi colocado tantos litros de soro, né? Então, tudo isso, reagiu à anestesia, né? Porque depois vão ver as complicações também que vem, que pode ser dado durante a cirurgia, né? Que são muitas vezes durante a cirurgia ocorrem complicações, né? Que vamos estar vendo também. Até aqui tudo certo, pessoal? Sim. Sim, doutora. Então, tá. Complicações do transoperatório. Qual que são a complicação que a gente mais vai estar vendo durante a cirurgia? Agora a gente já está entrando na parte um pouquinho mais médica mesmo, né? Como vocês são Semiologia Quirúrgica 1,
a gente já vai entrar de leve. No 2, sempre vocês vão profundizar muito mais isso, tá bom? Então, para a gente poder acompanhar. Relacionado con la inducción anestésica, ¿qué puede haber? Hipertermia maligna, broncoaspiração e cefaleia postural. Vocês vão, broncoaspiração, por exemplo, se não estou succionando, vocês viram lá na frente que tem que ser, fazer a sucção da saliva e da secreção da boca para não broncoaspirar, né? Então, muitas vezes, por não realizar isso, ele broncoaspira e complica. Depois vem que? Pneumonia, por aspiração, né? E a cefaleia postural, vocês lembram que muitas vezes mulheres, principalmente, ou as pessoas que tomaram anestesia na raquídea, falam, não vai levantar a cabeça, né? Durante 3 horas, durante 4 horas, durante 12 horas, não levanta a cabeça. Daí depende muito, porque você vai ter uma dor de cabeça e realmente, esse cefaleia postural, né, punção dural, por la punción que tuvo, ¿verdad? También es conocido por cefaleia, que é dor de cabeça, né? Cefaleia de escape, né? Muito conhecido. Vocês vão escutar duas coisas: cefaleia pós-punção dural ou cefaleia de escape, né? Tem dois nomes que é muito. No relacionado con la inducción de anestesia puede ser arritmia, isquema, infarto perioperatório. Isso daí geralmente é quando acontece nos pacientes que estão fazendo cirurgia cardíaca, né? Tem infarto durante a cirurgia, né? Ou muitas vezes também é muito difícil acontecer se não tem uma patologia de base, né? Se tem uma patologia, por exemplo, paciente que já é hipertenso, paciente que já tem transtornos, que está, por exemplo, já com aterosclerose, pacientes que são muito difíceis, mas acontece também, tá? Então, temos que ter muito cuidado. A hipertermia maligna, desorden farmacocinético hipermetabólico complexo do aparato músculo-esquelético. Isso aqui eu não falei muito porque é muito difícil acontecer. Acontece, sim, acontece. Por isso que a frequência dele é 1 em cada 50 mil, né, procedimentos anestésicos. Então, eu não falei muito porque é muito difícil, mas vocês têm que saber que existe, né, que se chama hipertermia maligna. Então, é mais comum em homens, idade promédio de 18 anos, né, de 6 meses até 78, mas o promédio dele é 78 anos. A rasa cáusica asiática, né, que, por exemplo, liberação excessiva de cálcio em retículos sarcoplasmáticos relacionada à anestesia volátiles, né, está relacionado más a que anestesias volátiles, relajantes musculares. Então, mas não é muito, mas existe. Dados clínicos. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos encontrar en ese paciente que muchas veces van a conocer por HM, ¿sí? Hipertermia maligna. ¿Qué van a encontrar en ese paciente? Si ustedes ven que un paciente está así descompensando y empiezan a ver estos síntomas que les voy a presentar aquí, ustedes van a saber que están delante de una hipertermia maligna. Acidosis respiratoria, ¿sí? En la parte cardíaca, taquicardia sinusal, inexplicable. Comenzó con taquicardia de forma inexplicable, ¿verdad? Taquicardia ventricular y fibrilación auricular. Acidosis metabólica, que déficit de base. Aquí el promedio ya le digo a usted que es referente al laboratorio. Una cosa importante que aparece ahí generalmente y es lo que identifica la rigidez generalizada, rigidez muscular. Os músculos começam a endurecer, né? Então, é uma coisa bem característica da hipertermia maligna, é a rigidez muscular, rigidez generalizada, rigidez severa do músculo massetero. Vocês lembram de anatomia? Qual que é o músculo massetero?
Então, se não lembra, vai à procura. O músculo masseter, ele fica duro, tá? Degeneração muscular, a temperatura, incremento rápido da temperatura, ele vai fazer uma hipertermia, o nome já diz. Aqui, como o nome diz, vai ter uma subida muito rápida de temperatura. O quadro mais relevante, que mais caracteriza ele é o quê? A rigidez muscular, né? E a temperatura que vai lá em cima. A urina desse paciente também é importante destacar. Ah, tá, aqui tá. Degradação muscular, que a urina, devido à contração muito forte, né? Creatinasa sérica concentrada. Urina color oscuro, verdade? Ele vai estar muito escuro. Mioglobina uriana osérica potássica. Então, a urina está muito escuro sempre nesse paciente. Isso que eu não tinha visto, mas tá aqui sim. A urina escura, a rigidez generalizada do músculo, principalmente o músculo masseter. E, claro, o nome já diz, hipertermia, uma febre que começa a deformar de repente, já vai por 38,8, 39, né? Y antecedente que de un autosómico dominante. Hipertermia maligna, ¿cómo se trata? Começa a aparecer esse sintoma no paciente que está aí na sala de cirurgia. O que fazemos? Suspende o agente anestésico de maneira imediata. Imediatamente tem que ser suspendido o agente anestésico que se está utilizando. Despertar al paciente, tem que acordar. Ou bem, se tem que continuar porque está aberto, tem que fazer o procedimento com propanofol, outros, ¿verdad? Opiático ou relajantes musculares, não despolarizantes. O sea que vamos ter que trocar, né? Estamos com um tipo de anestesia, vamos ter que cambiar a uno de estos. Hiperventilar al paciente, ¿verdad? Al 100%. Dándole 2,5 miligramos por peso intravenoso y luego continuar con un bolo de 1 miligramo por kilo hasta que el síntoma sí nos remita, hasta que él vuelva atrás. Dantroleno, no sé si es dantroleno, se llama esa medicación. Iniciar hipotermia activa hasta lograr una temperatura de 37. Como le dije en el cuadro anterior, para lograr una hipotermia, para baixar essa temperatura aqui, onde que vamos trabalhar? No pescoço, nas axilas, na região inguinal, ¿verdad? De ese paciente, que es una zona bastante concentrada. Medición de pH y muestra de sangre arterial. Então, vamos estar medindo a temperatura. Esse é o tratamento que vamos estar fazendo. Mantener diuresis de 1 ml por kilogramo por hora. Manejo de hiperpotasemia, gluconato de calcio, bicarbonato, glucosa, eso ya depende de cada uno del paciente. Y traslado del paciente a qué? A cuidados intensivos, ¿verdad? Unidad de cuidados intensivos. Prevención, ¿cómo vamos a prevenir esa hipertermia maligna? ¿Cómo vamos a hacer la prevención? Identificación de individuo de riesgo. ¿Cómo vamos a identificar antecedentes? Por eso es muy importante la historia clínica, la anamnesis de ese paciente, ¿verdad? Vuelvo a recalcar, preguntar, sondear, escuchar y no interrumpir a ese paciente para poder saber todo lo referido a él, tratar de preguntar lo máximo. Antecedentes familiares de hipertermia maligna. ¿Alguno de ustedes ya padeció de eso? Vocês já conhecem o quadro clínico e pode perguntar, né? Por eso tienen que conocer para poder preguntar y prevenir. Prueba contractural, músculo in vitro. Estas ya son pruebas más específicas que si hay antecedentes se implementa, ¿verdad? Porque son pruebas ya más específicas, ¿verdad? Leva, moderación, rigidez de los músculos masseteros, pues administración de la elevación crónica de CCK. Esta es la forma de conocimiento solo, ¿está bien? No se preocupen con eso.
pero preguntar el antecedentes de ello es muy importante y teniendo en consideración el cuadro clínico de este paciente. ¿Está bien? Broncoaspiración. ¿Qué es? ¿A qué llamamos broncoaspiración? El paso de contenido gástrico a vías aéreas superior e inferior, ¿verdad? Mecanismo de expresión de los depresión es disminución de los reflejos protectores de las vías aéreas, disminución del nivel de conciencia. Entonces, cuando estamos con una anestesia que bajan los reflejos también van a disminuir, ¿verdad? Entonces, en este caso, la depresión de los reflejos protectores, los reflejos que protegen la vía aérea está disminuido, ¿verdad? Y el nivel de conciencia también. Broncoaspiración ocurre 2.3 de cada 10.000 casos relacionados con anestesia. Factor de riesgo, edad avanzada, politrauma, procedimientos obstétricos también pasa bastante. Contenido gástrico aumentado, retraso en el vaciamiento. ¿Cuándo decimos que el contenido gástrico está aumentado? Cuando el paciente puede tener retraso en el vaciamiento gástrico, un hilio paralítico, un retraso del vaciamiento. Entonces, normalmente decimos 8 horas y ese paciente por su problema de hilio perezoso también le llamamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que él no hizo su vaciamiento. Entonces, él puede hipersecreción gástrica, ¿verdad? Sobrealimentación, muchas veces decimos, hasta las 10 de la noche puede comer algo, pero a las 10 de la noche él se comió carne, todo lo que podía, ¿verdad? Y entonces él, con miedo de pasar hambre, después comió todo lo que podía y resulta que su cuerpo no consiguió eliminar todo, ¿verdad? Entonces es una sobrealimentación. Incumplimiento del ayuno que pasa muchas veces. ¿Qué pasa con estos pacientes? Estos pacientes, vos le decís, estás con 8 horas de ayuno. Sí. Mas después, você comienza a pasar mal, pues se le administra la anestesia, comienza a pasar mal y empieza a decir que, empieza a contar, no, doutora, ele tomou um cafezinho com pão de manhã y no quería, por eso es importante el interrogatorio, ¿verdad? Hemorragia digestiva alta y hemorragia otorrinolaringología. Tendencia a regurgitar, ¿cuáles son? Tono de y disminuido, reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Cuando hay pacientes que tienen reflujo, entonces tendencia de regurgitar. No quiere decir de que ese paciente va a vomitar, regurgita, viene, ¿verdad? Carcinoma esofágico, diverticulosis de Stenger, acalasis, edemas extremas, neuropatía autosómica, diabética también, incompetencia de laringe, ¿verdad? Anestesia general, trauma craneal, enfermedades neuromusculares, disfonía y musculares. Estos son ya incompetencia de la laringe, ya no de la parte gástrica, sino de la parte de la laringe. Prevención, realización de una buena historia clínica para identificar, aquí volvemos a insistir, que tenemos que realizar una buena historia clínica para identificación de posibles situaciones que pongan el paciente en riesgo de broncoaspiración, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente que va a tomar una anestesia general, tenemos que preguntar, ¿padece alguna enfermedad? ¿Toma remedio? Un ejemplo, tiene cáncer de garganta, pues, ¿cómo vamos a hacer, verdad? Entonces, todos tenemos que ver cómo está realmente ese paciente, para que entonces no tengamos esos tipos de problemas, ¿verdad? Porque tenemos que hacer una excelente historia clínica, tanto del paciente, como también interrogatorio tanto del paciente, como también a sus familiares, ¿verdad? El periodo de ayuno corresponde hasta 8 horas antes de la cirugía. Tener la plena seguridad que ese paciente
hizo, preguntarle al paciente, preguntarle a su acompañante, ¿verdad? Si comió, si realmente respetó ese ayuno correspondiente de las 8 horas, para evitar complicaciones, explicarle al paciente y al familiar de la importancia de que nos cuenten la verdad, ¿verdad? Y no solamente contarle, mira, si él, por ejemplo, comió algo, puede vomitar durante la cirugía, él puede tener náuseas. Y entonces hay pacientes, por ejemplo, que comen, después se toman, ya he visto casos también, se toman laxante para poder limpiar. Durante la cirugía, ¿qué pasa? Que se defecan. Ahí contaminan toda la sala de cirugía, se tiene que suspender la cirugía, incluso suspender la cirugía que están programadas después de su cirugía, simplemente porque el lindo, maravilloso, fez essa piada de tomar um laxante para poder limpar, sin indicación médica, ¿verdad? Porque todo es indicado de forma correcta, ya se tiene estudiado, ¿verdad? De cómo se va a hacer el tiempo correcto y cómo se tiene que hacer. Se puede ingerir líquidos claros, líquidos claros, agua, hasta 2 horas antes de la cirugía, pero no voy a tomar un litro de agua, es solamente líquido para mojar la boca y pero muy poco, ¿sí? No podemos estar poniendo en exceso. Utilización de fármacos antiácidos, antieméticos y anticolinérgicos tampoco se puede utilizar antes de la cirugía. Oi, gente, caiu para vocês também? Sim, sem áudio aqui de novo. Sim, tá sem áudio aqui. Não, eu acho que ela caiu. Sem áudio, sem áudio. Acho que caiu mesmo. Alguém tá me escutando aí? Tá terminando o tempo de excesso e tá começando a cair. Y con punta no cortante. ¿Ustedes se acuerdan allá en agujas? Ustedes vieron última aguja, ¿verdad? Que es fina y no tiene punta cortante, ¿verdad? Doutora, Oi. o seu áudio caiu para todo mundo e caiu também a tela de imagem dos slides. Então, se eu pudesse voltar um pouquinho. E os slides também não estão aparecendo. Falei para você lá fora me ajudar? Agora deixa, eu me virei. E que estão brigando com essa criança, tadinho. Não, professora. Ellen, para de brigar com a Bárbara, coitada. Ellen, por favor, Ellen. Não briga com a criança aí. Vamos ver o que foi aqui agora. Vou fechar o áudio aqui dela. Aqui. Deixa eu ver aqui. Não sei porque aqui me parece que tá tudo certo, hein? Maria. Tá muito. Apareceu de novo ou não apareceu mais? Agora apareceu. E o áudio? Também, tá normal. Tá muito. Não, tô horrível. Alô, professora? Oi, doutora? Não escuto nada. Ficou mudo, né? Gente, ficou mudo? Acho que ela deve ter clicado no microfone dela. Mudo de novo, mas o slide apareceu aqui. Pois é, aqui também.
Só não tá aparecendo o áudio, não tá vindo o áudio da doutora. O áudio dela tá ligado, só não tá aparecendo. E tá sem vídeo também, né? Tá bloqueado o vídeo dela. É. Vamos lá. Às vezes é só conexão na internet mesmo, não é nem ela que tá apertando sem querer ali. Eu acabei de mandar mensagem para ela aqui no WhatsApp, gente. O que é? A doutora comunicou aqui que está tentando conectar de novo, tá, gente? Porque a tela do slide dela ficou parada na minha tela aqui, não sei para vocês, mas está aberto para mim. Pra mim também tá parado a tela. Só o áudio que não. Não tá parado aqui. Pessoal, tudo. Alô? Oi, doutora. Maicon, não sei se Maicon está aí. Eu. Maicon, e a todos também. Eu vou ter que, não vou poder continuar porque essa internet estou pegando do meu esposo, que não é muito boa, a outra caiu mesmo, tá? Então, a gente vai continuar a aula na terça-feira à tarde, pode ser, gente? Mesmo horário. Eu vou estar passando esse, caiu mesmo a outra. Esse daqui também, esse daqui é menos ainda potente que o outro, e é da Tigo.
E a outra é da personal, que caiu mesmo a minha agora. Tá ok. Ok, Tá certo? doutora. Tranquilo, tranquilo. Para vocês, para o Michael, e tem o Ok, e-mail do doutora. Michael, tá? E vou estar passando para vocês o slide já completo, que vai até a próxima aula que a gente vai ter, tá certo? Ok, Eu então. vou Me à passa faculdade. o material que eu passo pro pessoal, ok? Tá bom. Obrigada, tá? Vou passar para Obrigado, o tá? Ever também, para ele estar passando na plataforma também. Vocês estão Ok, conseguindo obrigado. a plataforma? Sim. Então tá certo. Ok, tá caindo aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Tchau, doutora. doutora. Obrigado.